Pranam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Panchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratveshe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshyavasacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavachai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Ça marche pas ou ça marche? Coronande. Elle est là? Non, pourquoi elle s'est combien comme Page 263. Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 9, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Samsthite tirathe pandau. Samsthite tirathe pandau. Pritha bala brajavadhu. Pritha bala brajavadhu. Yasmat krite bahu klesham. Yushmat krite bahu klesham. Prapta takavati muhu. Prapta takavati muhu. Samsthite tirathe pandau. Samsthite tirathe pandau. Pritha bala brajavadhu. Pritha bala brajavadhu. Yasmat krite bahu klesham. Yushmat krite bahu klesham. Prapta takavati muhu. Prapta takavati muhu. Samsthite tirathe pandau. Pritha bala brajavadhu. Yushmat krite bahu klesham. Prapta takavati muhu. Samsthite tirathe pandau. Samsthite tirathe pandau. Pritha bala prajavadhu. Pritha bala brajavadhu. Yushmat krite bahun kleshan. Yasmat krite bahun klesham. Prapta tokavati muhu. Prapta takavati muhu. Traduction. Quand le grand guerrier Pandu, votre père, mourut, ma belle-fille Kunti se retrouva seule pour vous élever, et elle dut endurer beaucoup de difficultés puisque vous étiez jeune à ce moment-là. Commentaire. Quelle souffrance accablait Kunti? Ce verset la décrit. D'abord jeune, elle perdit son mari, le roi Pandu, et par conséquent, elle se retrouva seule avec ses jeunes enfants, ce qui lui apporta beaucoup de souffrance. Puis, ses enfants ayant grandi, elle dut encourir encore d'autres souffrances à cause de toutes les circonstances dangereuses qu'ils rencontrèrent. Доброе утро всем. Bonjour à tous. Мы все знаем, насколько была нелегкая жизнь Кунти. Nous savons tous à quel point la vie de Kunti n'était pas facile. И все, кто ознакомлен с историей Махабхараты,
мы можем понять, что там происходило. Et tous ceux qui connaissent l'histoire du Mahabharata euh, savent ce qui s'y passait. Теперь нормально, да? Это перевод? Мы можем знать, что там происходило. Donc nous savons ce qui se passait dans le Mahabharata. И можно понять, что женщина, которая остается с 5 сыновьями маленькими, одна, On peut comprendre qu'une femme qui reste seule avec ses 5 fils, и причем раньше не было возможности не работать, ничего, то есть sachant qu'autrefois il n'y avait pas de possibilité ni de travailler, нужно их как-то воспитывать, еще и сыновей, и еще и кшатриев. il fallait les élever, d'autant plus que c'était des fils et encore plus des kshatriyas. Да, еще в этом всем замешана политика. Dans tout cela, d'autre part, s'ajoutait la politique. Это слово нелегко, это очень лайтовое слово, можно так сказать. Легкое. Да. Что ей Et, было трудно, это слишком легкое слово. et juste dire que c'était difficile pour elle, enfin, le mot difficile est ici, n'est pas assez fort dans ce contexte. Donc il y a une suggestion de Grandrec, c'était un euphémisme. Bref. Да, все преданные слышали о молитвах Кунти, Mais tous les dévots ont entendu parler des prières de la reine Kunti. потому что когда битва на Курукшетре закончилась, и Кришна уехал от них, Кунти поняла одну очень важную вещь. Car lorsque la bataille de Kurukshetra fut terminée et Krishna partit, Очень важную вещь. Kunti comprit une chose très intéressante. Что когда нету проблем, нету и Кришны. Pardonnez-moi, une chose très importante. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de problème, Krishna n'est pas présent non plus. И она молилась о том, чтобы... Я согласна, чтобы у меня были все проблемы, но я хочу, чтобы Кришна был рядом. Et Kunti priait, j'accepte toutes les difficultés, de subir toutes les difficultés, mais à condition que Krishna soit près de moi. То есть, в принципе, это нелогично, почему мы хотим страдать. Et enfin, ce n'est pas logique, pourquoi voulons-nous souffrir? Но мы можем понять, что только в страданиях мы можем чувствовать Кришну рядом. On peut comprendre que seulement dans les souffrances, en endurant les souffrances, on peut sentir que Krishna est proche. И поэтому эта планета, она лучшая для того, чтобы практиковать преданное служение. C'est pourquoi cette planète est la meilleure, Чтобы практиковать преданное est служение. la meilleure pour la pratique du service de dévotion. То есть это не райские планеты и не адские планеты, то есть мы не страдаем сильно и не наслаждаемся сильно, мы что-то посередине. Cette planète ne fait partie ni des systèmes planétaires édéniques ni infernaux, ce qui fait qu'on ne prend pas trop plaisir et on ne souffre pas trop non plus. Потому что мы понимаем, что если мы будем слишком наслаждаться, а зачем нам что-то менять в нашей жизни? Nous comprenons que si nous prenons plaisir, Если мы слишком наслаждаемся, я говорю о райских планетах. Donc pour donner l'exemple des planètes édéniques, si on prend trop plaisir, quel est alors pour nous l'intérêt de changer quelque chose? И точно так же, если мы слишком страдаем, мы вообще не будем думать ни о чем, нам только бы выбраться из этого страдания. De la même manière, si on souffre beaucoup, on ne pourra penser à rien d'autre hormis de se libérer des souffrances. Поэтому царица Кунти, она нам помогает просто принимать наши проблемы, которые приходят в нашу жизнь. Et la reine Kunti nous aide à accepter les problèmes qui arrivent dans notre vie. Потому что жизнь преданная, она нелегка. Car la vie d'un dévot n'est pas facile. И где-то несколько дней назад я уговорила с преданными, я говорила о том, что вот
посмотрите на людей вокруг, какие у них действительно, можно сказать, настоящие проблемы, а мы ссоримся или переживаем из-за чего-то мелкого. Il y a quelques jours, je parlais excusez-moi, avec des dévots et je leur disais, regardez par exemple les gens dans le monde, enfin dans la société, à l'extérieur, qui ont des problèmes vraiment gros, alors que nous, on a des petits problèmes qui consistent souvent juste en des petites querelles. То есть можно подумать, что жизнь преданного, но чего ты там поешь, танцуешь и все нормально. On pourrait penser que la vie d'un dévot, c'est juste chanter, danser et tout va bien. Но как раз у нас проходит процесс анартхи неврити. Mais nous subissons nous traversons le processus de anartha nivriti. И как раз вот эти все монстры, они выходят наружу. Et tous ces monstres ressortent. И что же нам делать с ними? Ils remontent à la surface et devons-nous qu'est-ce qu'on doit en faire? В любом случае нам не нужно сдаваться. Dans tous les cas, on ne doit pas se rendre. Мы должны понимать, что это такой процесс, это нормально. Et nous devons comprendre que c'est le processus et c'est normal. И самое главное, что нам нужно делать, это помнить вайшнавов в эти моменты. Et la chose la plus importante que nous devons faire à ce moment-là, c'est se rappeler des Vaishnavas. Потому что если мы помним Кришну, возможно, он нас услышит. Parce que si on se rappelle de Krishna, peut-être qu'il nous entendra, А возможно и нет. peut-être, mais il se peut aussi qu'il ne nous entende pas. У него есть очень много других дел делать. Il a également, il a beaucoup d'autres choses à faire à part ça. Но вайшнавы, они всегда слышат. Mais les Vaishnavas, eux, entendent toujours. И они всегда помогают. Et ils aident toujours. Поэтому, что бы ни происходило в нашей жизни, чего мы бы не боялись или чего бы мы ни боялись, в любом случае нам нужно понимать, что это возможность быть рядом с Кришной в этот момент. Et quels que soient les événements qui arrivent dans notre vie, quelles que soient les choses dont nous avons peur, nous devons comprendre que c'est une occasion, une possibilité d'être avec Krishna à ce moment. Но я не говорю о том, что мы не должны обращаться к Кришне за помощью. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous adresser à Krishna pour demander de l'aide. Я говорю о том, что в принципе он может нас не услышать, потому что у нас нет отношений с ним. Je veux dire juste qu'il se peut qu'il ne nous entende pas parce que nous n'avons pas de relation avec lui. Но Кришна, он в сердце вайшнавов. Mais Krishna se trouve dans le cœur des Vaishnavas. Если мы говорим с вайшнавами, они более милостивы, чем Кришна, тогда Кришна слышит нас в любом случае. Mais si nous parlons avec des Vaishnavas, comme Krishna il est dans leur cœur, il entend, et ils sont plus miséricordieux que Krishna, et donc dans ce cas, Krishna nous entend. И сегодня я видела одну девушку, которая приходит иногда сюда. Aujourd'hui, j'ai vu une femme, une jeune fille qui vient ici de temps en temps. Она приходила сюда летом практически каждый день, и ей очень нравилось, не знаю, поклонение Шиве. Elle venait ici souvent tous les jours. Мгм. Elle venait ici tous les jours l'été et elle est particulièrement Не все лето, не все лето. non pas tout l'été, mais souvent lors de l'été, et elle est particulièrement attirée par l'adoration de Shiva. И иногда она приходила сюда, она смотрела на божеств, и она потом говорила со мной, и она мне сказала, что ей очень нравится это место. Et donc après, elle regardait les déités, et après elle m'a parlé et m'a dit que cet endroit lui plaisait beaucoup. И потом ей нужно было уехать в другую страну, Après, elle devait partir donc dans un autre pays. и вот прям вот даже перед поездом, перед тем, как нужно было ей уезжать, она приходила сюда, и она говорит, вот, я вот здесь, и у меня там через час поезд, я уезжаю.
Et une fois, elle devait prendre son train et juste avant, elle est passée ici et elle m'a dit euh, j'ai mon train dans 1 heure. И вот несколько дней назад я ее увидела еще раз. Она сказала, что ей нужно делать опять визу здесь. Et il y a quelques jours, je l'ai revue. Elle m'a dit qu'elle devait faire un visa. И сегодня утром я Ici. ее еще раз увидела. Et ce matin, je l'ai vue une autre fois. И она сказала, что я здесь на пару дней, но я так хотела прийти сюда, мне так нравится этот храм. Elle a dit qu'elle était là juste pour 2 jours, mais qu'elle avait très envie de venir ici et qu'elle aime beaucoup ce temple. И она говорила со мной как с подругой, правда, мы вот видимся вообще практически никогда, у нас нет особо общих тем для разговоров, но она со мной говорила очень тепло. Euh, Même, enfin, on parlait. Мы с ней практически никогда не видимся, нет общих тем для разговоров, но она со мной говорила очень тепло. Avec elle, on se voit très rarement, presque jamais. Mais néanmoins, on a eu une conversation très agréable. Et Но она очень тепло со мной говорит обычно. Ну, очень приятно, очень как родственно. Donc d'habitude, elle me parle d'une manière très amicale et agréable. И она сказала, что ее друзья приходили сюда с божеством Ладу Гопала. И я видела этого Ладу Гопала. Elle m'a dit que ses amis étaient venus là avec une déité de Laddu Gopal. И я Que j'ai поняла, vu. что вокруг у людей, даже в материальном мире, Кришна их привлекает в любом случае. Et j'ai compris que même dans le monde matériel, les gens sont attirés par Krishna. То есть мы живем в нашем мире, мы думаем о своих каких-то заботах, о своих анартхах, о своей севе и так далее, но мы забываем о том, что вокруг все стремятся к Кришне, и у всех духовная жизнь, она развивается. Et étant absorbés dans notre service, nos anarthas, nos petits problèmes, on peut... Но мы забываем, Nous oublions que même à l'extérieur, tout le monde, cherche Кришну, oui, tout le monde cherche Krishna. и их духовная жизнь, она развивается. Духовная жизнь. Et la vie spirituelle la vie spirituelle de ces personnes se développe. И мы можем понимать, насколько Кришна, он удивительный. Et on peut comprendre et réaliser à quel point Krishna est étonnant. Потому что бесчисленное количество джив существует в этом материальном мире. Car dans ce monde matériel, il y a une quantité illimitée de jiva. И о каждом он заботится. Et il prend soin de chacun. И для каждого он делает свой план. Il a son plan pour chacun d'entre eux. Потому что у каждого есть свои отношения с Кришной. Car chacun possède sa propre relation avec Krishna. Но при этом очень интересно видеть, как все переплетается. Mais tout de même, il est très intéressant de voir comment tout s'entremêle. Мы можем слышать очень много историй от преданных, которые видели, как другие преданные, они уходили, возвращались в сознание Кришны. On peut entendre de la bouche de dévots comment d'autres dévots sont venus à la conscience de Krishna, sont partis et sont revenus. Я не помню, кто рассказывал эту историю, но была история о том, как один преданный, он оставил все и продолжал свою жизнь как обычно, и потом он был, по-моему, на рыбалке, и он поймал на удочку Бхагавад-гиту. Donc j'ai entendu une histoire dans le... donc c'est un dévot qui à un moment a tout délaissé et donc après cela il était à la pêche et il a pêché une Bhagavad Gita.
То есть, насколько удивительные истории вообще бывают в этой жизни. Et on peut voir dans cette vie, il y a des histoires tout à fait И extraordinaires. как можно не видеть Кришну вообще везде? Et comment peut-on ne pas voir Krishna partout? Иногда в наших заботах и мыслях мы забываем это все. Et parfois, nous oublions tout cela lorsque nous sommes absorbés par toutes nos préoccupations et nos pensées. И поэтому иногда нам нужно просто отойти подальше от нашей жизни и понимать, что это просто кино, которое происходит с нами. Et il nous faut, dans ces cas-là, s'écarter un peu de notre vie et comprendre que c'est juste un film qui se déroule. Мы не есть это тело, Car nous ne sommes pas ce corps. и мы не есть эти слои, которые покрывают нас. Et nous ne sommes pas ces couches qui nous recouvrent. И карма, она в принципе не наша. Et le karma n'est pas à nous. И все, что важно для нас, это наши отношения с Кришной. Et la seule chose qui nous importe, c'est notre relation avec Krishna. Тогда мы будем думать, ну что же важно для него? Alors nous allons penser, mais qu'est-ce qui est important pour lui? Для него важны вайшнавы. Et pour lui, les Vaishnavas sont importants. И что вайшнавы, они хотят от нас? Et qu'est-ce que les Vaishnavas veulent de nous? Вайшнавы хотят, чтобы мы проповедовали. Les Vaishnavas veulent que nous prêchions. Потому что таким образом мы сможем расти сами Car de cette manière, nous pourrons grandir nous-mêmes и помогать другим людям приходить к Кришне. et aider d'autres personnes à venir à Krishna. Потому что такие люди, как эта девушка, которая рассказывала, ей не хватает буквально вот столько сукрити, просто чтобы практиковать преданное служение. Car par exemple, pour cette jeune fille, il ne lui reste qu'un tout petit peu de sukriti à obtenir pour commencer à pratiquer le service de dévotion. Ну, я, конечно, не знаю, но по ней видно, что она просто привлекается этим местом очень сильно. И она не знает, почему. Я, конечно, точно не знаю по поводу сукрити, но по ней видно, что она привлекается этим местом очень сильно. Évidemment, je ne sais pas au niveau de la sukriti, etc. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est très attirée par cet endroit. И иногда, когда мы просто расскажем какую-то историю о Кришне, просто повторим его имя или да что-либо, покажем какую-то картинку кому-то, и это ему этого будет достаточно, чтобы начать свою жизнь духовную. Et parfois, juste en chantant en prononçant le saint nom à une personne, en lui montrant une image dévotionnelle, ou bien en lui racontant une histoire, cela peut être suffisant pour que la personne commence le service de dévotion. И таким образом мы можем служить вайшнавам, мы можем служить Кришне. Таким образом мы будем расти сами. Et de cette manière, nous pouvons servir Krishna et les Vaishnavas et nous évoluerons nous-mêmes. И как раз в проповеди мы можем забыть о себе и думать о других людях. Et dans la prédication, on peut s'oublier soi-même et penser aux autres personnes. Нам очень важно не думать о себе, а думать о других. Il est très important pour nous de ne pas penser à nous, mais de penser aux autres. Потому что если мы зациклимся только на себе, это просто наш эгоизм будет расти и расти. Car si nous sommes toujours focalisés sur nous-mêmes, notre égoïsme ne fera que croître. Поэтому нам нужно иногда делать усилия не для себя, но для других. C'est pourquoi il nous faut parfois faire des efforts, non pas pour soi-même, pour nous-mêmes, mais pour les autres.